Okay, hi guys. Good morning or good morning ba to? Today is March, April. Today is April ko ano? Hindi man ako ni madala eh. Today is April 18. So it's holiday. I mean it's Good Friday or Semana Santa ba, mahal na adlaw. Kanang manglayas sa mi. So adto mi magmahal na adlaw sa Margos. So kalit lang since kay birthday man nato sa 24 nya kay karon wala may trabaho. So karon na lang nato nga Semana Santa na lang nato i-healed kay during work days na busy naman kaayo, di naman wala na may time. Wala na koy time. So karon wala man tay patrabaho karon. Close all the So lalayas muna tayo. Lalayas muna tayo dito. Mag-vacation. Okay, so alis muna kami. Ayan. So lalayas muna. Ay, ito oran nahulog na. Ang daming mga dala eh. Daming mga dala-dala. Ayan. So alis muna tayo today. So babalik tayo sa Sunday ng umaga dahil work time na naman ulit. Mag-work time na naman tayo. The work is begin at Sunday. So, today is Friday and Saturday. Walay trabaho. So, padagat sa ta. Agoy! Nagkatol na gyud ang TL. Nagkatol. Come here. Ha? Take this one. Put it there. Oh. This one too. Thank you. This one. Okay. So move. Come here. Ay, nakasakay na din ang si Kwan diha, Chay. Tara. Where are you going, Pia? Ari tay. Where are you going? Nangina ni mo si Marinel masakanding? Alis kami guys. Mag-outing sa aming kadali. Yan, so wala tayong trabaho. Kaya hindi trabaho. Dili na taka lakaw-lakaw. So we are here. Dog, kaloy sa mong dog eh. Bundar ka chay, signal nga. Hangal hang. Kuan diha. Meron na isa ka Si diha. MJ asa man de? Sa ating padir.